हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पवित्र जगन्नाथ कथा महोत्सव उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मंडली मां माने एवं पूज्य साधु संत जो माने उपस्थित अछन हम समस्त धन्यवाद दोछ। एवं आमर जो बुगुड़ा बलदेव जी का मंदिर रे प्रति मास रे धारावाहिक प्रोग्राम को व्यवस्था करुथिबा समस्त व्यवस्थापक मंडल साहाय्य सहयोग करुथिबा समस्त नगरवासी अधिवासी मान को जगन्नाथ चरण प्रार्थना करुछु, बलदेव जी चरण प्रार्थना करुछु। महाप्रभु समस्त कृपा करନ୍ତୁ, समस्त हृदय शुद्ध भक्ति जागृत हो। गौर प्रेमानंदे बहुत धन्यवाद समस्त। तो भगवान कथा कीर्तन कला भली जदि आमर कोन योग्यता नहीं, किंतु साधु गुरु वैष्णव मान को प्रसन्नता पाई, भगवान को प्रसन्नता पाई, निजर शुद्धिकरण पाई आमे केवल प्रयास करुछे भगवान को गुणगान करिया पाई। अन्यथा महान महान देवता माने जो भगवान को गुणगान करिया पाई पश्चातापात करंती, आम भले साधारण अल्प ज्ञान व्यक्ति माने आमे भगवान को कोन गुण गाइबा। भगवान होचन गुणर सागर, आमर कोन सामर्थ्य नहीं आमे भगवान को गुण को पूर्ण भाବରେ वर्णना कला। किंतु तथापि गुरु को आशीर्वाद, वैष्णव आशीर्वाद, भगवान को कृपा पाथेय करी आम स्वल्प अल्प मात्रा किसी भगवान को गुणगान करने चेष्टा कर। गोटे कथा प्रसंग मन पड़े, आपण शुणी थे प्रवचन माध्यम कि कहानी माध्यम आम मानकर दशा कौन, आमे माने भगवान को गुणगान कौन करवा विषय आम केते ज्ञान जानी। आज सकाले के जन मत मेसेज करथिले बंधु जने जगन्नाथ गोटे सुंदर फोटो को छाड़ी कहले ये होचंती ये जो जगन्नाथ आपण देखुछंती ये होचंती दीनबंधु, ये होचंती गरीबर नाथ। जगन्नाथ होचंती गरीबर नाथ, दुखीर नाथ। ये मु कहले अच्छा ये गरीबर नाथ आ धनीर नाथ नहंती? अरे बोलो खाली गरीब मानकर नाथ कि जगन्नाथ? ताले धनी मानकर नाथ केवल दुखी मानकर नाथ जगन्नाथ, सुखी मानकर नाथ नुह। कौन बुझी पारछन कथा? એટલે सी जे बंधु जनक मते मेसेज कले मु ताको अवमानना कलेनी, किंतु हमर शक्ति केते, हमर सीमित शक्ति ना बुझी पाले ना। सी जहा गुणगान कले किछ असुविधा नुह, कारण भगवान को गुण गाइले सी तांकर दृष्टिकोण होची एया कि समाज रे गरीब लोक मान को केही पसंद करती नाही साधारण भाव में। एवं समाज रे आमे देखुचे जो माने दुखी लोक से मान को केही सहायता करे के इच्छा करती नाही। सुखी लोक मान को पछरे सबले भीड़ थांदे लोक हो कि नहीं। हमर जे मो पुअर जदी जन्मदिन ताले देखला सब भारी भीड़ हम घर जे उत्सव होची भारी भीड़, किंतु दुख पड़िला बेले से बंधु जन को कहवा कथा होची कि जीवन रे जते बड़ विपद आसु, जते दुख आसु, जते दरिद्रता आसले मध्य जगन्नाथ सबले हमर बंधु रूप रे थांती। एई दृष्टिकोण से कहउछंदी कि जगन्नाथ होचंदी दुखीर बंधु, दुखीर नाथ, किंतु ता सहित सुखीर नाथ मध्य सीए से समस्तଙ୍କର नाथ। केवल जे धला धबलिया हे चिकन चाकण हे जो फ्रेश फ्रेश हे जगन्नाथ आगे बुलंती चिकन चाकण हे कि सेमाने जगन्नाथଙ୍କର प्रिय नहंती। जो माने दिनहीन भाव रे बुलुछंती से माने जगन्नाथଙ୍କର प्रिय ना, सेमति कहि परिबानी। हम बड़ बड़ राजा महाराजा मानकर मध्य प्राण स्वरूप थिले जगन्नाथ ना नहीं। युधिष्ठिर महाराज एत बड़ एकांबर चक्रवर्ती राजा, किंतु से प्राण ठार अधिक भल नथिले भगवान। अंबरीश महाराज से जगन्नाथ होचंदी जगतर नाथ, दीनहीन पतित पामर ज्ञानी महात्मा साधु सन्थ ये जगतर समस्तଙ୍କର नाथ होचंदी जगन्नाथ। सेहि पई आमे जते प्रयास कले मध्य आमर बुद्धि बल ज्ञान गारिमा को जते प्रयत्नशील भाव में व्यवहार करी मध्य आमे भगवान को संपूर्ण गुणगान करि परिबा नाही। हमर सबले सीमित शक्ति आ भगवान होचंती असीमित। उदाहरण प्रसंग रे आपण माने सुनिथिबे, गोटे समुद्र कूल रे गोटे कूओ थाए, आ से कूओ भितरे किछि बेंग थांती, ता भितरे गोटे बुढ़ा बेंग थाए। से सब बेंग मानकर लीडर थाए, पुराना बेंग।
से जहाँ कहे अन्य सब बेंग मैंने कथा शुण दिनकर घटना ये जो समुद्र डेई डेई के आसिक गोटे बेंग कूह भितर पड़गला एवं से बेंग को देखला अन्य कूर बेंग मैंने पचारे भाई तुम कौट आस तुमको तो आम नुआ देखिलु से कहला भाई मु समुद्र आसे समुद्र सहीटा कौन आम तो नुआ के शुणु समुद्र कौन कारण से बेंग से कूह भितर बेंग मैंने समुद्र विषय कौन ज्ञान से कह समुद्र बहुत बड़ जल भंडार ना बहुत बड़ माने ए कूठ मध्य बड़ किए पचार कूर बेंग मान से कहला अरे भाई ये कूठ बहु परिमाण में बड़ ना माने कूह भाया दीटा कूह ना ताठ भी बड़ ना ताने पांचटा कूह भाया ना ताठ बड़ ना 10टा कूह भाया ना ताठ भी बड़ ना 100टा कूह भाया ना ताठ भी बड़ तापर जो बुढ़ा बेंगटी थिला से कूह हसला से कहला मूर्ख कूह आसी आठ 100 गुणा बड़ अरे तुम मैंने किए देखी एमती कूह ना ना आम तो देखना आम तो यही कूटा देखु ना यहीटा हूँ सर्वश्रेष्ठ कूह 8 जगत बड़ कूह ना कौन कह सब बेंग मैंने हाँ भरले आ जो समुद्र आसला बेंगटी से मुह को सुखेक धीरे बसला कहीं कारण ता सपक्ष कहीं लोक नथिले आज साधु सन्थ मान दुर्दशा से समाज में जदि जगन्नाथ गुणगान करवा जगन्नाथ विषय कहवा लोक अपहास्य परिहास कर तुम जगन्नाथ जदि 60 कोटी खाऊंगी बाथरूम टॉयलेट कहीं कि विकटाल प्रश्न ये कौन उत्तर दब तुम अरे मूर्ख पाषांड माने आमे सिना खाऊचे शरीर आमर अच्छी किंतु भगवान एमती खाते भगवान दिव्य आकार में ग्रहण करती आमे खाइबा परे खाद्यटी सरी सरी जाए किंतु भगवान खाइला परे खाद्यटी बढ़ी बढ़ी जाए ये हूँ परिवर्तन से आमर तुलना भगवान सहित करें आम हूँ कूह भीतर बेंग किंतु भगवान होती समुद्र भीतर बेंग विषय आम कल्पना कर जो साधु सन्थ महात्मा मैंने आसती शास्त्र को अध्ययन कर भगवान को गुणगान करती आमर निज बुद्धि विवेक को पछरे पकई आम शरणाश्रित ही श्रवण करवा दरकार ताहले आम बुझी पारिबा जगन्नाथ गुणगान एबे आम 3-4 दिन धरी चैतन्य चरितामृत पाठ करुछु ए पुस्तक देखुछन आपण ये चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର पूरा जीवन आलोचना करा जायछि तांकर जन्म ठारू अंतलीला पर्यंत चैतन्य महाप्रभु जेतले पुरी धाम रे रहुथिले सेही समय ए जगन्नाथ उत्सव रे चैतन्य महाप्रभु तांकर पार्षद मानक सहित संलग्न थिले आ सेथरे जो वर्णना करा जायछि चैतन्य चरितामृत रे से जो कथा से प्रसंग आपण माने सुनिले आश्चर्यचकित होइछि से प्रसंग को जने जदि गंभीरता पूर्वक श्रवण करिवो ताहले जानि पारिवो जगन्नाथ की चैतन्य महाप्रभु की और जगन्नाथ को प्रसन्नता कौन दरकार केमिति आमे रथ यात्रा को ग्रहण करबा रथ यात्रा कौन जदि खंडे खंडे कागज आमे दबा एठी 10 जन 50 जन बसते कहबा जगन्नाथ रथ यात्रा विषय 10 धाड़ी लेख ताहले समस्त धाड़ी अलग अलग आसीबो कोन बुझि पाछन का कथा आमे सठिक भाव रे लिखि परिबानी जे प्रकृत रे जगन्नाथ रथ यात्रा महिमा कौन किंतु ये समुद्र भली शास्त्र को जतले हम अध्ययन करबा सेतला हम बुझी पारिबा रथ यात्रार महिमा विषय तेणु आज आम स्वल्प अल्प मात्रा रे प्रचेष्टा करबा किछि पाठ करबा पई ये बहुत विस्तार लीला मत तो लगुचे मासे जदि कथा करबो ताहले जगन्नाथ रथ यात्रा कथा सरीबो नाही एते सुंदर एते अलौकिक प्रसंग ये एभली भाबरे वर्णना आसुची चैतन्य महाप्रभु जिते पुरी रुले प्रथम जिते पुरी को चैतन्य महाप्रभु गले से जगन्नाथ को देखिकी से मूर्छा होगी तले पड़गले माने चेतना चलीगला एवं विशाल तनु गौरांग रूप से रूप लावण्य को देखी समस्त आश्चर्य गले पुरी अधिवासी माने कहले सन्यासी को तो आम आगुरी केबे देखिनु एते अलौकिक चिक्कण शरीर तांकर विशाल काय आजान लंबित भुज सुवर्ण तनु तांकर तप्त कांचन गौरांग लंबा है कि पड़ी गले जगन्नाथ को देखी बेहुश होगी से समय राज पंडित थे
ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ଯିବେ, ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାର ଠିକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ এই সর্বভৌম ভট্টাচার্যଙ୍କର ঘর, রাজ পণ্ডিত। ଆପଣ କେବେ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଲାଗି ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିବେ, ଦେଖିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଫଟୋ, 6ଟା ହାତ ଥିବ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କଣ କଣ 6ଟା ହାତ? ଗୋଟେ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧରିଥିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ। କିଏ ଧରିଥିଲେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପୁରୀ ଧାମରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଲୋକ କଥା ନୁହଁ, ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗର କଥା, ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ ପଣ୍ଡିତକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମାରାମ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। 100 ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲେନି। ସେ ଆଉ ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଭାଷ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଚକିତ ହେଇଗଲେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? এই ଶ୍ଲୋକକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଗତରେ କାହାର ନାହିଁ, ଆପଣ କିଏ? ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ এই ରୂପ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଛନ୍ନ ଅବତାର ଭାବରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ, ତାପରେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଉଆସକୁ ବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନାସା ଲମ୍ବ, ବାହୁ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଗଳା ଲମ୍ବ, କିଛି ଲମ୍ବ ଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। এইভাবে ভাবে সেই স্থান যে ଅଛି, সেই স্থান জ্যোতি সর্বভৌম ভট্টাচার্য তাଙ୍କର লক্ষণକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ, ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯେଭଳି ତନୁ ସେଭଳି ତାଙ୍କ ଶରୀର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ ହଉଥିଲା। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତିକୁ ଝୁରୁଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେତିକି, ଏ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ସେତିକି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ରାଧାରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବରେ ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହା କଥା? ମା ତାର ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସମୟରେ, ଆଦର କରିବା ସମୟରେ, ଯତ୍ନ ନେବା ସମୟରେ ମାକୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ କଣ ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ନା। ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେ ଆନନ୍ଦ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମା ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି, ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କଳନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ କଳି ଯୁଗରେ ରାଧା ଭାଗକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଆସିଲେ। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣ 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 ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କରି। ଯଦି ଗୌର ନା ହୋଇତେ তবে কি হইতে কেমনে ধরিতাম দে, রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানতে কেন। ये बहुत गहन कथा आज्ञा। चैतन्य चरितामृत ये जो ग्रंथ, ये हूँ वैष्णव ग्रंथ। जड़े वैष्णवर रीति केमिति हवा दरकार, जड़े कृष्ण भक्त परायण व्यक्तिर भावना चेतना केमिति रहिबा दरकार, एथिरे वर्णना करायछि। साधारण पुस्तक नुह चैतन्य चरितामृत। गीता हूँ ज्ञानर ग्रंथ, भागवत हूँ भक्तिर ग्रंथ, आ चैतन्य चरितामृत हूँ भक्तर ग्रंथ।
गीता पढ़िले ज्ञान कौन जानिमो, भागवत पढ़िले भक्ति कौन जानिमो, किंतु चैतन्य चरितामृत पढ़िले भक्त केमिति जानिमो। सेते भक्ति आचरण करूथिया भक्त मानकर गुण कौन चैतन्य चरितामृत रे वर्णन कराइछि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहउचंती जदि गौर ना होइते तबे की होइते, केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। राधा रानी कर जो भावना जो प्रेम ताको ए जगत रे केही बुझी पारिबे ना, केही बुझी पारिबे ना। आज कवि माने काव्यक माने विभिन्न प्रकार सब रचना करूछन राधा कृष्णकर प्रणय लीला विषय, किंतु सब रसाभास भजन। चैतन्य महाप्रभु जेतले गंभीर रे रहुथिले अनेक लोक माने जाउथिले तांका आगरे गीत गाइबा पई चैतन्य महाप्रभु का आगरे, किंतु स्वरूप दामोदर बोली जने तांकर पार्षद थिले, से काहाकु चैतन्य महाप्रभु पाकु छाडु नथिले। प्रथमे स्वरूप दामोदर पढ़िबे सुनिबे से भजन कोन भजन लेखिक आने जो सुनाओ, से भजन को सुनिला पर चैतन्य महाप्रभु पाकु छाडुथिले। कारण आमे जो भजन आजकल सुनते सब रसाभास भजन, रसगत संबंध ठीक नाही सेथिले। सेते राधा रानी कर जो भावना प्रेम रस सीमा, भगवान जगन्नाथ को भल पाइबार जो भक्ति जो प्रेम तार सीमा होछन राधा रानी, ताठार अधिक केही भगवान को भल पाई परिबे नाही। आ सेई प्रेम को प्रदान करिबा पई कलिजुग रे चैतन्य महाप्रभु आछन। अन्यथा राधा कृष्ण कर जो प्रेम भावना ए जगत रे केही केबे बुझी पारिबे नाही, असंभव। हमर श्री संप्रदायर किछ आचार्य माने थिले, से माने राधा कृष्ण कर पूजा करंतिनी, लक्ष्मी नारायण पूजा करिवे, कृष्ण रुक्मिणी कर पूजा करिवे, कबे राधा किए से माने राधा को स्वीकार करंतिनी। हमर गौड़ीय वैष्णव परंपरा रे जो चैतन्य महाप्रभु को परंपरा रे ही राधा कृष्ण कर सेवा करा जाए, अन्य कोन से परंपरा रे राधा कृष्ण कर सेवा आपण पाइबे नाही। ये बहुत गहन तत्व। से माने कृष्ण का सहित रुक्मिणी कर विवाह करेबे, रुक्मिणी कर सेवा करिवे, लक्ष्मी नारायण कर सेवा करिवे, सीता राम कर सेवा करिवे, किंतु राधा कृष्ण कर सेवा केही करंतिनी। जेतले ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय आचार्य माने राधा कृष्ण कर पूजा कले, सेतले से माने विरोध कले ना, तुमे राधा रानी कर पूजा कर परिबो नाही कृष्ण को सहित, ये अबाध। तापर एमाने गौड़ीय वैष्णव माने आश्चर्य हे कहले कोन करबा, केमिति हम प्रमाण दबा जे राधा रानी कृष्ण को अति प्रिय भक्ता, केमिति हम प्रमाण दबा, केही पारिलेनी गौड़ीय वैष्णव माने समस्त हरास हो गेले। ये कथा अछि, आपण जदि बालेश्वर जिवे, बालेश्वर रे रेमुणा पाखरे जने आचार्य कर घर होछि बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण जे होछन भागवत टीकाकार, बलदेव विद्याभूषण जाय भगवान को पाखरे कांदिले, गोविंद को सेवा से करथले, कहले प्रभु आपण को पाखरे राधा रानी का हम पूजा करि परबो नाही, ए प्रमाण हम केमिति तंको उपस्थापना करबो। आज वैष्णव समाज समग्र मान समाज चाहि रहिछि राधा सहित कृष्णकर संबंध को के बुझेबो प्रमाण सहित आमे पारुनु। से गोविंद को पाखरे कांदिले रातिरे बसिकी, आ गोविंद स्वयं कहले बलदेव चिंता करना, मु कहूछि तुमे भाष्य को लेख। आ भगवान गोविंद स्वयं कहले, बलदेव लिखिले से भाष्य, ता नाम जो गोविंद भाष्य, एबे भी अछि से गोविंद भाष्य। आ सेही भाष्य को बलदेव विद्याभूषण आनी ता पर दिन जो वैष्णव समाज रे बयान कले एवं समस्त नष्टमत करके ग्रहण कले कि हां राधा रानी को सहित कृष्ण सेवा पाई पारिबे। से पर्यंत राधा को सहित कृष्णकर जुगल मूर्तिर जो प्रीति संबंध को केही स्थापना करि परनथले, प्रामाणिक भाव रे केही प्रत्यापन करि परनथले। ई केते गहन कथा। तेनु चैतन्य महाप्रभु जेतले पुरी रे निवास करूथले, सेही समय से जो लीला करिसंती, से लीला रे से परिप्रकाश करिसंती कि जगन्नाथ किए, जगन्नाथकर प्रेम कोन, प्रीति कोन, ताकर भावना कोन। एही भली भाव रे दिन पर दिन अतिबाहित हो जाउ थाए। सेतेबेले राजा थांती प्रताप रुद्रदेव, गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव आसुछंती, कहउछन मु चैतन्य महाप्रभु को ଟିକେ दर्शन कर। चैतन्य महाप्रभु कहले ना, मु राजा को दर्शन देबी नाही, से होची विषयी राज पार्षद मान को सहित से रहे, सेही भली लोकर दर्शन कले मोर कृष्ण भावना नष्ट हो जिवो। देखो सन्यासी रो नियम केते, सन्यासी कौन से प्रकार धन्यान लोक मान को पाखु जानतेनी, विलास व्यसन परिवेश रहंतेनी सन्यास माने।
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ରାଜାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତି ରାଜା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ ଯେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମେ, ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ରାଜା କାନ୍ଦିକି ଲୋଟି ଗଲେ ତଳେ, କହିଲେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ନଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ରଖି ଲାଭ କଣ? କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ଭକ୍ତ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥାନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରୀ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ। ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଅଲୌକିକ କଥା। ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଲାଭ ନ ମିଳେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି 50%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସଫା କରାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାଶୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାତ୍ର, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେବା ଦିଅ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସେବା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ନା ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଲୋକ, ଆଉ ସେବା କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କଣ ସେବା ଦେବେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ପହଣ୍ଡିରେ ରହିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିବେ, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଇ ସେବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ତମର କଣ ସେବା? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଇଡରେ ଚେୟାରରେ ବସିବି। ଏଇ ଅଭିଳାଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, କାରଣ କାଲି ସେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ସେଇ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ହବା ଦରକାର। କେମିତି? ନା ଯେମିତି ଆମ ହୃଦୟ ସେମିତି ସେ ଜାଗା ହବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରୁ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ଝାଡୁ ମାରିକି ଅଳିଆ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଅଳିଆ ଗଦେଇଛ, କିଏ କେତେ ସେବା କରିଛ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କପଡାରେ ଗଣ୍ଠିରି କରିକି ଆଣିକି ଗଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା କାହା ଅଳିଆ ହଉଛି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଲିଡର ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କହିବନି, ସେ ନିଜେ ଅଧିକ ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସେବା କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗତପତି ସେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ପଢିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଆମର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ସକାଳୁ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ପଂକ୍ତି ପଢି ପଢିକିରି ବି ବୁଝଉଛୁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ ପ୍ରତିଦିନ ହଉଛି ସକାଳେ। ଆମର ଲାଇଭ ଚାଲୁଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ଜାଗର ରାତିରେ ସବୁ ଭାରି ଭିଡ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା ନାଇଁ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି? କେହି ଯିବେନି। ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ? ନା ଯୋଉମାନେ ସଫେଇ କରିବା ବାଲା, ସେମାନେ ଯିବେ, ସବୁ ସଫା ସଫେଇ କରିକି ଝାଡୁ ମାରିକି ଚିକଣ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦୀପ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୀପ ଜାଳିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ କୃପା ମିଳିବ ନା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଥିବ ତାକୁ କୃପା ମିଳିବ? କ୍ଲିୟର ପୁରା ନା। ଜାଗର ଜାଳି ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ପଳେଇବେ, କଲରା ସିଝା ଖାଇକି ସବୁ ହୁଗୁଳି ମାରିକି ଶୋଇବେ, ନହେଲେ ଚାଷ ବାଡେଇବେ ତା ପରଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଳଟା ସଫା କରିଥିବେ ପୂର୍ବ ଦିନ, ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଦୀପ ସଫା କରିବେ। ହେଲେ କାହାକୁ କୃପା ମିଳିବ? ସେତେ ଆମେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳିବାରେ ଭିଡ ଲଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସଫାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେନି। ସେଟା ହଉଛି ସେବା ଭାବ।
से जगन्नाथ प्रिय हवाक हेले तुम पहंडे ठिया हो ना कि रथ टाणी देले तुम उद्धार हो जीवनी उद्धार तो हम से साधारण कथा किंतु जगन्नाथ हृदय को जितिया हेले तुमको खोजा पड़ो बुद्धि लगे कि जगन्नाथ प्रिय स्थानटा कोटा कोठी मु सेवा करके जगन्नाथ हृदय को जितबी शिवंकर हृदय को जितबी से बुद्धिमान कथा से जो माने गहन भक्त गरिमामय भक्त से संगरे रहिले आम जगन्नाथ प्रिय पात्र हो पार सकाल पाहिला बढ़ी पाहंत्यारु चैतन्य महाप्रभु तांकर पार्षद मानको नेकी स्नान करूछंती पांडु विजय रे उपस्थित होछंती पांडु विजय माने पहंडी विजय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो को पहंडी करी दैत्यपति माने नेकी आसुछंती एने चैतन्य महाप्रभु तांकर पार्षद मानको सहित जाई पहुंची जाउछंती राजा प्रतापरुद्र जतले देखुछंती चैतन्य महाप्रभु आसुछंती भक्त माने आसुछंती संगे संगे प्रतापरुद्र व्यवस्था कर साइड के जाओ महाप्रभु को छाड़ी दियो महाप्रभु दर्शन कर जगन्नाथ विशाल नेत्र सुंदर भाव हाँ कहते हाथी भली दैता पति माने मत हाथी भलिया विशाल विशाल काय आप देखते जगन्नाथ पहंडी हवा सब देखुन ना नहीं केते बड़ बड़ लोक से विशाल विशाल भुज को जगन्नाथ भुज को टेकी 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 नहीं आसुँच विचित्र लीला से पहंडी लीला गोटे पर गोटे तकिया पड़ुथिबो गोटे तकिया आ गोटे तकिया को डेई डेईका जगन्नाथ आसुथिबे से विचित्र लीला को देखुथिबे भक्त माने गोटे सुंदर प्रसंग थरे जते बेले पुरी रे जगन्नाथ रथ यात्रा समय जगन्नाथ पहंडी विजय करूछन तकिया को डेई के आसुछंती एई समय दिल्ली रो जने मुसलमान राजा के पाखरे गोटे सेवक थाय जे सिलाई काम करे ता ना होची परमेष्टि कोन ता ना परमेष्टि से परमेष्टि दर्जी कौन करुला मुसलमान राजा दिटा तकिया तैयारी करुला देखो कि अघटन घटन एवं से समय रथ यात्रा चालू थाए परमेष्टिर मन में भारी दुख कारण से जगन्नाथ सेवक मन में चिंता करता है आहा कि मुसलमान राजार सेवा मु करी जगन्नाथ दर्शन टी पाई पाले किंतु मन में भावु थाए पहंडी विजय होते जगन्नाथ तकिया ऊपर डेउथिबे डेई के आसुथिबे এই সময় ধ্যান করছি গোটে তকিয়া সিলে দিয়েছে বড় সুন্দর মখমলিয়া তকিয়া সে তকিয়া को দেখি ভাবুছি যদি জগন্নাথ চরণ এইথর মোর গোটে তকিয়া পড়ি যান্তা তাহলে মো জীবনটা সফল হই যান্তা এহা ভাবুছি এবং গোটে তকিয়া সিলে হেলা পরে সেটা को নেকি সাইডে উঠুছি আর গোটে তকিয়া সিলে করুছি এবং মନରେ এই চিন্তা করুছি এবং চিন্তা কর কর তাকে টিকে ছাই নিদ ভলিয়া ঘুমি লাগি যাইছি এবং আঁখিটা ফুলিছি एवं से घुमा भितर से देखुची टिके जस्ट अल्प समय भितर कि जगन्नाथ गोटे तकिया आउ गोटे तकिया को डेउनो तकिया को फाटी गला तुला सब बाहरी गला एवं ये संगे संगे निजर तकियाटी नहीं से रखि देला जगन्नाथ ता तकिया पर विराजमान करे गौर प्रियमान ए दृश्य को देखला जतरा परमेष्टि तापर आखि खोलिला आखि खोलि देखला मो तकिया काहे हम तकिया नाही और जो तकिया से रखिथिला से लेके राजा के पई से तकिया नाही कहले सतर जगन्नाथ तकिया नहीं गले यह भाव थाए हृदय अपलोक आनंद आ गोटे तकिया थाए राजा को भेटी देला संध्या बेले राजा कहले हरे परमेष्टि आ गोटे तकिया काहे दुईटा देथिली ना आ गोटे जगन्नाथ नहीं गले ना पागला कथा कहूछ तू अछ दिल्ली रे जगन्नाथ अछन नीलांचल रे तो तकिया नहीं गले संग संग ना काहे मु तो एमिति स्वप्न देखि ना मिछ कहूछ ताको नै जेल में पुरै देले एवं राति अधरे से जो मुसलमान राजा को जगन्नाथ स्वप्न देश देले कहले ना ना से मोर सेवक मते से तकिया देछ मु ता तकिया को ग्रहण करते ताको छाड़ दे हरि बोल एई भली हमर महाप्रभु विभिन्न प्रकार लीला करंती आ जगन्नाथ देव तकिया डेई के आसी पहंडी पहुंच गले महाराज प्रतापरुद्र देव आसी कोन करछने झाड़ू मारी के सफा करछने छेरा पहरा से छेरा पहरा को जतले चैतन्य महाप्रभु देखिले से तो तांग हृदय विगलित हला कहले एते बड़ राजा हाँ एते बड़ राजा कोटिए ओडिया रो महुड़ मणि राजा किंतु तथापि से देखो केमती झाड़ू मारुछन बड़दान तांग हृदय विगलित हला कहार कहले आकु मु प्रेम देवी सेति से वर्णना करछन कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान छन दीन बंधु माने कोन जा हृदय रे दीनता थाए दीनता अर्थ हीनता मोर किछि नाही हे नाथ तुम छड़ा किछि नाही मोर तो एते गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस एते लोक माने मते जानंती किछि नाही केमिति ना ये सब तुच्छ बुझी परछन कहे कथा जे जगतर सकल संपत्तिर मालिक होई मध्य
ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତୁଚ୍ଛ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦିନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଂ କରି ଟିକେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଧନ ଥାଏ, ସେମାନେ ମହା ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ କୃପାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ସେବକ। ତେଣୁ ସେ ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଦୀନ ଭାବ। ଏଇ ଭାବନା ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ନବ ହେମମୟ ରଥ ସୁମେରୁ ଆକାର, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ନବ ହେମମୟ ରଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ହେମ ମାନେ କଣ? ସୁନା। ନବ ହେମମୟ ରଥ ସୁମେରୁ ଆକାର, ବିଶାଳ ରଥ। ଆଉ ସେ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କଲେ ତିନି ରଥ ଉପରେ। ଏବଂ ରଥକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୌଡ଼ ମାନେ ଘର ଘର କରିକି ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପତାକା, ସୁନ୍ଦର ଛତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ସୁନ୍ଦର ରଥକୁ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି 4ଟା ଦଳ ତିଆରି କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗାୟକ, 5 ଜଣ ପାରିଆ, ଜଣେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ବାଲା, ଆଉ 2 ଜଣ ମାଦଳ। ମାଦଳ ମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ବାଲା। ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। 4ଟା ଦଳରେ ଗାଇବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲେ 2 ଜଣ, 8 ଜଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। 5 ଜଣ ଲେଖା ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ସେଟା ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ବି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ମଧ୍ୟଲୀଳା ତ୍ରୟୋଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥାଗ୍ର ନୃତ୍ୟ। 4 ଦଳରେ 8ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ବାଲା, 4 ଜଣ ଗାୟକ, 5 ଜଣ ଲେଖା ପାଳିଆ, ଜଣେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4 ଦଳ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ 3 ଦଳ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ। ବଙ୍ଗାଲ ଶାନ୍ତିପୁରରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରାମରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଲିଡରସିପ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ, ଏଭଳି ଭାବରେ 7 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ତିଆରି କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ 4 ଦଳ, ପଛରେ ଗୋଟେ ଦଳ, 5 ଦଳ, 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଦଳ, କେତେ ହେଲେ? 7 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ, ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା मैया की। ଘର ଘର ନାଦ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ମାନେ ରଥକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଚୌଦିଗରେ ଯେତେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଗତ ଅଭ୍ୟାଗତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ନୃତ୍ୟ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଗରୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ଇସ୍କନ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, କି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆଲବମ ଷ୍ଟାଇଲର ହରିନାମ ଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ, ତାହା ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱର ବାହାରେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 7ଟି ଦଳରେ ବୁଲି ବୁଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏଇ ଦଳରେ ପଶିଯାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଦଳରେ ପଶିଯାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଦଳରେ ପଶିଯାନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ବୁଲିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମ ଦଳରେ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆମ ଦଳରୁ ସିଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଭାବକୁ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। এই ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ମାନେ এই ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ରାଜା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଲୀଳାକୁ। 7ଟା ଦଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳରେ ଗଣାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରକୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। এই ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଧାକୁ ସିଧା ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ଭୟରେ ପଛେଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହରିଚନ୍ଦନ। କଣ ତା ନାଁ? ହରିଚନ୍ଦନ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀନିବାସ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀନିବାସ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଇଏ ଯୋଉ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ କହିଲା ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାଜା ଦେଖୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ସେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ପେଲି ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ପେଲୁଛନ୍ତି? ହରିଚନ୍ଦନ। ଥରେ ପେଲିଲେ, ଇଏ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କିଏ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କାହିଁ ଏମିତି କିଏ ପେଲୁଛି। 3 ଥର ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ବଜେଇଲେ। କାହାକୁ? ହରିଚନ୍ଦନ। ହରିଚନ୍ଦନ ରାଗିକି ଚାହିଁଲା, ଜାଣିନ ତ ମୁଁ ରାଜା ଲୋକ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା, ଗରମ ହେଇଗଲା। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ରାଜା କଣ ନେଲା, ରାଜା କହିଲେ ଚୁପ୍, ସିଧା ପଳେଇ ପାଟି କରୁନା। ହରିଚନ୍ଦନ ଚୁପ୍ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ, କହିଲେ ମହାରାଜ ସେ ମତେ ମାରିଲା ଏଠି। ନା ତତେ ମାରିଲା କଣ, ମତେ ମାଡୁଟା ହେଇଥିଲା ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ତତେ ବାଜିଲା ସେ ଚାପଡ଼ା, ମୋ ଗାଲରେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତିଦେଲା। କହିଲା ସତରେ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ସେମାନଙ୍କର ଲାତ ଖାଇଲେ ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆରେ କଣ ମୋ ଭଳିଆ ପାପି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତୁ ତ ଚାପଡ଼ା ଖାଇପାରୁନି। ସେ ସବୁ ଲୀଳା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଠ କଲେ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଲୀଳା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାର କରୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ